Hola equipo, Equipo, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, ¿estamos listos? Ya voy a empezar a aceptar a las Pero, personas. pero primero qué, hazme co-host o host. Voy. Espérame. Hacer coanfitrión. Nombrar coanfitrión. Perfecto. Hacer Pau, yo coanfitrión. siempre tengo, Pau, yo tengo una metodología para esto. ¿Cuántas personas son? 306. Jueputa, y nos toca a todas revisarlas. Bueno, entonces miren, yo tengo una metodología para esto y lo hacíamos en la escuela Zrii con Aleja. A nosotros como host podemos cambiarle los nombres a los usuarios, ¿cierto? Ujú. Listo, Pau, nosotros le cambiamos el nombre y le ponemos un puntico enfrente a los que ya están listos. Por No, ejemplo, marica, Pipe, se nos va la vida haciendo eso. no, Pau, así evitamos repetir. Entonces tú me dictas y yo voy haciendo. Tenemos 41 personas. Abre la lista. Ahora. Listo. No, yo te la dicto. Oscar Monar. No, yo te voy diciendo quiénes están conectados. Claro, pero toca por WhatsApp, carebola. Sí. Vamos a hablar acá Sí. enfrente todos. No. A ver, ¿quién me falta por poner? Si no, háganlo por WhatsApp. Sí. Hola, Morris. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi música? No se escucha. Mira. Pau, te llamo por WhatsApp. Bueno, Ahora sí. mutéense todos, vamos a Quédense empezar todos, a... por favor. Mutéense todos, vamos a empezar a aceptar. Ve. ¡Esa! Te estoy llamando por WhatsApp.
Maybe a little too bright, huh? Is that you, Bill? Yeah, I'm here. Okay, perfect. Yeah, we're gonna get we'll be starting here in like 2 minutes. Okay. Well, yeah, we're getting everybody connected. So far we got 160 people on. 160? Yeah. How many are you expecting? 320. So Oh, wow. yeah. Okay. All right. Okay. Sarah? Sarah, how come I'm not filling the screen and these are filling the screen? Oh, sure. So they could also be using their laptops. Comes a little bit closer, but
Hey, Mr. Farley. Hey, who's there? Steven? Yes, sir. How are you? It's good to see you. Great to see you. I just got to Maine. I'm in Maine. Oh, fantastic. Yeah, this is it's just an amazing spot. I got Liam and I got 3 of his college buddies, and so we just had a wonderful dinner with the chef, and it's all good. Man, you wrangled him, huh? That's awesome. And are these some of his buddies from college? Yeah, they're all on Wall Street, but they're able to work from home right now, as you know. So, but these are great kids. I mean, they're just fun to be with. They're all focused and intelligent and building their career, and it's just fun to be with them because it's fantastic. A different kind of energy, isn't it? Yep. Lord's Point. Hi, Mr. Bill. Good night. How are you? Hey, Dr. Diego. Very, very good. I'm very happy with this super training. Thank you for your support, Mr. Bill. Well, the super training comes from Stephen as well. I mean, he's as good as it gets. Sure. More than 200 people just now connecting, Mr. Bill. We have very, very good audience just now. Wow. That's fantastic. Yeah, well, it's a great group. Diego, You're great. You're wonderful, and it's a great group. You let me know when we should start, okay? Sure, Mr. Bill. Just we need maybe 1-2 minutes more for ensure all the group, and we will ready in a couple minutes, Mr. Bill. Thank you so much. Okay. Well, Stephen, I'm glad I haven't caught up with you in a while, but it's all good. Life is good, and I played golf this afternoon when I arrived with Liam and his friends, and it's great weather up here. It's all good stuff. Have you watched the Last Dance yet? The entire series? Oh yeah, I sent you some photos, didn't I? Yeah. Of Michael and me, and Reinsdorf and me, and those are all characters that I know really well. I mean, known them for years and years. So when I watch that kind of stuff, it's like part of my life, right? Oh yeah, I know. Yeah, I mean, I kept looking for you in the stands and whatnot, but because I mean, you were at many of those games. Many of the games. Did you? Yeah. Go ahead. I was just asking, did you happen to know Tim Grover? No. He was Michael's trainer. Yeah, he was a trainer, and I did not know Tim. But I can remember taking Tony Robbins to one of the games when they played Utah in the finals. And I said, Tony, would you like to meet Michael? And he was thrilled. So we went downstairs to the locker room, and Michael comes out, and we're chatting, and I said, Michael, this was such an exciting game. I said, and there were 2 games left, potentially 2 games left. So I said, I'm going to fly out to Salt Lake because these games are so fantastic. He said, Bill, no, he said, there's only going to be 1 game. We're going to win it. It's it. He said, too long a ride just for 1 game. And was that the final season? And that was when they won that, that was the game. And he won he was the winning shot, and that was it. So you were there in Salt Lake? No, I didn't. No, he said, don't worry about going. No, that's what I mean. He said, don't go. What's the point of you going for 1 game? It's too long a ride. But I mean, that tells you about, Stephen, that tells you about his head, his mentality. Oh, yeah. Bill, the book that we all read last month, I'm going to see if I can find a copy. Relentless was actually written by Tim Grover. Oh, okay. I didn't know that. Yeah, I didn't pay it. Many of the IEs also read the book. And so what was so fascinating was reading that book and getting it from Tim's viewpoint, not only of Michael, but of Kobe and of course, Dwayne Wade. And then watching it unfold on the television in the series was, for me, absolutely incredible. Well, for me too. I mean, because it was part of my life, and I used to have Scotty and Michael over for dinner at 209. How about that? Yeah, how about that? All right, we should get going, Diego. We should. Okay. We have some people to celebrate tonight. Okay, Mr. Bill. Okay, Mr. Steven. Thank you for your time. We are ready just now for the start this important training. Familia Zrii, muy buenas noches.
Estamos felices, emocionados y sobre todo muy preparados para este gran entrenamiento. Acaban de ver una charla importantísima entre más de 40 años de experiencia con Steven, uno de nuestros 40 más importantes networkers a nivel mundial. Hay algo importante que nos está pasando hoy en este entrenamiento y es que acabamos de tener un mayo fantástico. Y le pido a Dani, hola Dani, que me ayudes a contarle un poco a Steven y a Bill lo que está pasando y todo lo que tenemos en este momento en Zrii. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la gente linda de Latinoamérica? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Hello Bill, hello Steven. Hey Danny, good to see you. Hey, guys. Hey. Así que ayúdame, Dani, en inglés porque quiero decirle a Latinoamérica algo importantísimo. Lo primero es que crecimos más de un 40% comparando abril contra mayo, mes contra mes. A pesar de toda la pandemia, Zrii creció un 40%. Well, that's amazing news. Diego is saying that we just grown a 40%. Yep. We had a 40% growth comparing last month to the other last month, even though we've been in pandemic and everything in the pandemic, but we're all very happy because of that. Y para demostrar que en Zrii no sabemos qué quiere decir pandemia, sino qué quiere decir tener ingresos desde casa, también crecimos comparando mayo del 2019 contra mayo del 2020 un 12%. Es decir, que Zrii rumbo al infinito. And basically also comparing this past May through the May of past year, we've grown up 12% too. So that's awesome. Super huge news. Well, Diego, I don't want to take all the credit. I really think some of it should go to Steven, don't you think? Just getting started. Bueno, básicamente todo el crédito se lo merece Steven. Yo creo que todo es gracias a todas las noticias que se vienen con Steven. Well, listen, what I want to do first to everyone is welcome you and congratulate all of you for joining us this evening and qualifying. I know you all had to get a 500 QV to be on this call. And this wasn't that easy because you got the pandemic and there's still some countries that are hurting, including your countries. So, first of all, welcome and congratulations to all of you. Primero que todo, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Yo sé que no ha sido fácil en toda esta época de pandemia. Sé que hay algunos países que han estado sufriendo algunas consecuencias gracias a esto, pero todos ustedes han hecho una gran labor y los felicito y los honro por estar aquí conectados el día de hoy. You know, I also want to congratulate, I know some of you were in the raffle and you won the CBD products, and I know you'll enjoy them and they're great products. So congratulations to all of you who won in the raffle. Y sé que así como hay gente que está calificada el día de hoy, que hizo más de 500 puntos, hay otros que también tuvieron el privilegio de ganarse la rifa con el producto de CBD. Sé que se lo van a disfrutar, así que estoy muy contento por ustedes también. You know, I also want to remind you of this incredible June promotion, right? Very exciting. I mean, this is, I want all you guys to win big, right? Because the prizes are fantastic. Y de verdad que las promociones de junio están bien buenas, así que estoy muy contento. Me encanta que ustedes lleguen a ganar en grande en este junio y de verdad que están fantásticas las promociones de junio. So, for example, a wonderful cruise with the airfare included. How about that one? Por ejemplo, un crucero todo incluido, hasta con un bono para el tiquete aéreo, está espectacular para 2 personas. How about a new MacBook? How about a new MacBook, huh? ¿Qué tal una nueva computadora MacBook? Wow, excelente. You know, this is an amazing call because here we are. I'm in the state of Maine, and most of you are in Central or South America, and Steven's down in Texas, and we have Zoom, and one of the prizes is going to be the Zoom membership. You'll get free Zoom membership for a year. How about that one? Y bueno, estoy muy contento porque esta es una llamada completamente virtual y uno de los premios es una membresía virtual de Zoom para que tú hagas tus reuniones todo el año. A pesar de que estamos en Centro, Sudamérica y los Estados Unidos,
hoy en día estamos todos conectados con esta maravillosa tecnología. So again, welcome and congratulations, but I want to get to the most important part of this call. I've known Stephen Thompson a long, long time, well over a decade. And I think all of you know he was incredibly successful at Zrii. Bueno, yo quiero, además de darles las gracias, quiero contarles que todos ustedes saben que Steven fue increíblemente exitoso en Zrii. Lo conozco desde hace más de una década y le tengo un gran aprecio y admiración. And I have to tell you, I know he became 10-star, but when I first met Stephen, I knew he would be a big success. I mean this from my head and my heart. I knew it as soon as I met Stephen. De verdad que en el momento en que yo conocí a Steven, yo supe en mi corazón de que él sería una gran historia de éxito. En Zrii alcanzó grandes éxitos y de verdad que esa fue una intuición que tuve desde el principio cuando lo conocí. And I think you all know now, as an entrepreneur and a businessman, he has started his own company, Zrii, which has become enormously successful. Y todos ustedes saben que él hoy en día como emprendedor empezó con Zrii y ha tenido un éxito increíble en los Estados Unidos, sin precedentes. He's a great leader. He's a wonderful person. When you get to know Stephen, he is doing this for the right reasons. He is in business to help you for the right reasons. De verdad que Steven lo conozco de corazón y sé que él está haciendo negocios con el deseo y el corazón y la intención de ayudar a muchísimas personas. Así que si está aquí el día de hoy es porque quiere realmente ayudarlos a ustedes muchísimo. I think most of you know, because I've said this before to you, when I started Zrii, I had two real objectives, two major objectives and goals in mind. One was to help people become healthier with the products. And the second reason was to help all of you become more financially independent, more financially well-to-do. And Stephen has the same goals. And that's one of the reasons why we are so compatible together. Básicamente todos ustedes saben que una de mis pasiones siempre ha sido la salud y cuando comencé esta compañía quería que mucha gente disfrutara de una salud óptima y también tuvieran oportunidades para salir adelante financieramente. Es por eso que estoy muy contento de haber creado esta compañía y sé que definitivamente esa visión se ha cumplido. Stephen knows how to inspire. He knows how to motivate. I would even tell you he inspires and motivates me. So without further ado, our guest presenter for this evening, we're so pleased to have him join us. I'm going to turn it over to you, Stephen. And I know you're going to say some things that are so important to everyone on this call. Bueno, de verdad que estoy muy contento de cederle la palabra a Steven. Es una persona que yo sé que los inspirará y los motivará. Y realmente yo creo que se merece Steven un gran aplauso de Zoom y también a Bill para darle la despedida. Thank you, Bill. Thank you. All right. Thanks so much, Bill. And the feeling is, is very, very mutual. I know. This call tonight, there's going to be some things I'll share tonight if you're able to hang out that I think you'll enjoy because it kind of bring back some of those memories there. But so again, first, guys, I want to begin. I'm going to share my screen here. I want to begin by first echoing what Bill had to share, and that is congratulations. Absolutely awesome job for getting out and qualifying for tonight's webinar. Básicamente, quiero que Bill se quede un rato porque quiero compartirles algunas cosas, pero quiero de corazón felicitarlos a todos los que calificaron el día de hoy. Quiero saludarlos además y estoy muy contento de estar aquí. I am not only very proud to see the group's growth, as Bill shared, in the middle of some unusual circumstances, but I'm also very excited to see how you have kicked off the month of June as well. Yo de verdad que estoy muy impresionado con todo el desempeño que tuvieron el mes pasado y sé que han comenzado este mes de junio con el pie derecho y los felicito de corazón por eso. And so we're excited. What I thought, Daniel, it would be a great thing to do is to actually give everybody some live updates in regard to the registration of the Ultra CBD products. Básicamente, aprovechando que estamos todos aquí y ustedes son un grupo selecto y VIP, me encantaría darles algunos updates y noticias que tenemos respecto a los registros
acerca del CBD y nuestros productos en algunos países. Following that, we've got some excellent coaching and mentoring for you. And then we'll follow that up with some Q&A that I believe that so many of you have submitted. So I don't want to take any further time, Daniel. Let's jump straight in. Básicamente, después de estos updates, quiero que también ustedes sepan que hablaremos un poco acerca del liderazgo, del negocio, y finalmente responderé algunas de las preguntas que ustedes enviaron y para que de verdad que tengamos una noche súper productiva. Así que sigamos adelante. So let's first begin. I want to invite two individuals to join in this portion, actually three, to discuss this portion. First and foremost, of course, Diego Cardoza, my main man from South America. He does an absolutely amazing job for the Zrii organization, as Bill shared earlier. And also want to introduce, ask Morris to be willing to jump in here. And then also, Danny, I want to bring Amberly from our corporate team, who is taken over as our executive project manager for the product registration process. Bueno, básicamente, definitivamente quiero pasar adelante aquí a Amberly, que Amberly forma parte del proyecto de Latinoamérica aquí en Zrii, y es la que está directamente trabajando de lleno con todos los procesos en Latinoamérica. También quiero invitar a Diego y a Morris, que forman parte del corporativo de Zrii, para que también estén presentes, y quiero que ellos se encarguen de darles a ustedes algunas noticias. Awesome. So, Morris, Diego, and Amberly, if you will, how about, why don't we'll throw the floor to you guys for time. In Espanol, please share with everyone a little of some of the exciting updates. We've made tremendous progress. Bueno, básicamente, Morris, pasen adelante y compártanos un poco acerca de todos los updates que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Ok, súper. No sé si Diego, ¿estás ahí? Y Amberly. Sí, aquí estoy, Morris. ¿Cómo estás? Bien. Dale. Bueno, familia Zrii, con gratas noticias. Hemos estado trabajando en equipo con Amberly y con Gabe de Zrii. Son un equipo espectacular. Tenemos un apoyo de lujo y en realidad lo que queremos decir es que para mañana, por ejemplo, en Colombia, ya tendremos listas las primeras pruebas a través del laboratorio para pasar a estudios de estabilidad. Con estas pruebas podremos estar presentando ante el INVIMA los primeros productos hechos con los productos de CBD y la filosofía de Zrii. Así que la próxima semana tenemos muy buenas noticias para ustedes. En Panamá hemos estado trabajando muy de cerca con personas de muy buen nivel gubernamental. Ya hay una ley que más o menos en 30 días está lista para ser oficial, firmada por el presidente. En Costa Rica y Guatemala tenemos avances espectaculares con Translate y toda la parte científica de los productos lista para radicar en las entidades gubernamentales y esperando a que a través del Tratado de Comunidad Andina de Naciones podamos apalancarnos para entrar con un primer registro en cualquiera de los países, en Perú y Ecuador. Dicho de otra manera, estamos avanzando a muy buen ritmo, trabajando en equipo con la gente de Zrii, con Amberly, con Morris y con Gabe, y con excelentes avances para ustedes, familia Zrii. Morris, I'm just got a note from Amberly that she is muted, and I'm looking for her under the. Ahora sí. Okay. Super. Okay, great, gotcha. Muchas gracias. Buenas noches a todo el mundo. Un placer estar aquí con ustedes. Y Diego, gracias por explicar todos los pasos que estamos haciendo juntos para hacer los registros de los productos. Y de pronto vamos a ver cuándo podemos ya empezar a vender en Colombia, Perú y Ecuador, como dijiste. Muchas gracias, Diego. Y a Morris también. Bienvenida, Amberly, por parte de todo Latinoamérica que está acá. Aplausos. Gracias, Amber. Muchas gracias. Gracias. Right, so, Morris, I think it's definitely safe to say the team is working very well together. I know that sometimes this can feel like almost a hurry up and wait, if you will.
But just want everyone to know that we are pushing forward literally daily and making tremendous progress. Bueno, campeones, quiero que sepan que realmente, aunque no se vea, nosotros estamos trabajando diariamente y empujando muy fuerte para que todo se haga de la mejor manera. Así que de verdad que estoy muy contento de que los dos equipos, tanto el de Zrii como el de Zrii, estén, digamos que muy entrelazados y trabajando en equipo para sacar todo esto adelante. Another thing, Daniel, quite exciting is the official European launch of Zrii. We actually officially kicked off our company recruiting and sponsoring 1 week ago this past Monday. Bueno, y quiero contarles que estamos muy contentos porque lanzamos oficialmente Europa hace una semana exactamente y ya podemos reclutar, vender producto. La gente está disfrutando ser pioneros en Europa con esta gran oportunidad de Zrii. And I'm excited to say we are officially the very first ever fully registered European Union CBD product in the market. Y quiero contarles que a mucho orgullo nosotros somos la única y primera compañía legalmente registrada en toda la Unión Europea que puede comercializar CBD de forma completamente abierta y estamos realmente contentísimos por eso. And so what's exciting about that, guys, is obviously the process in Europe has taught us a tremendous amount that is now benefiting us in the process as it relates to Latin America. Y quiero contarles que todo este proceso de apertura de Europa, que tiene más de año y medio, 2 años, nos ha enseñado muchísimo y nos ha dado las bases para poder, de verdad, tener el tema mucho más fluido en toda Latinoamérica. All right. All of you are invited tomorrow morning in 11 a.m. New York time, 10 a.m. Dallas, which I believe is the same as Bogota, I believe. We will be having an update call. If you would like to, it'll be in English, but if you would like to just simply learn more about the processes that we're doing inside of Europe, we're 1 week in. And so it may be beneficial if you're available and you would like to get that, you're more than welcome to join. Básicamente ustedes todos están invitados a esta super llamada de apertura de Europa. Estamos compartiendo y afinando algunos detalles con la gente. Y nos encantaría que compartieran ustedes también en esa llamada, si se quieren conectar, ahí está el horario, se averiguan exactamente cuál es, y básicamente nos encantaría que nos acompañaran en esta llamada de la apertura del mercado europeo. All right. So those of you that know myself and Bill, you know that we are both big believers in the power of books to change your life. Y todos ustedes saben que tanto Bill y yo somos fieles creyentes del poder que tienen los libros y el impacto que tienen en el cambio de la mentalidad en las personas. And on our last mentoring call, I shared with you a book that many of you purchased or read or listened to called Relentless. Y básicamente yo les compartí un libro en la llamada de mentoría pasada que algunos de ustedes están leyendo o pudieron comprar, que se llama Resilientes o Relentless. Okay. I want to share something additional with you this evening. One of my all-time favorites. Quiero compartirles algo adicional de este libro Outliers, fuera de serie, de Malcolm Gladwell, que realmente me parece un tema bien puntual para compartir con todos ustedes en esta noche. Daniel, have you or any of the leaders read this book? Do you know? Yes. Okay. I'm reading it right now, and some of the leaders just bought it, and they are also. I mean, it is absolutely incredible. The 10,000 hours. The 10,000 hours. I want to encourage you to consider getting yourself an audio. While I would encourage you to read the book, I would also encourage you to consider getting yourself the audio of the book as well. On a some sort of an app. And, we use Audible here in the United States. I'm not sure what you may use there in Latin America, but it's so powerful to be able, while you're going throughout your day,
to be able to simply listen, you know, to this powerful message Bueno, básicamente, as you go and do your thing. Les recomiendo en el transcurso de su día que bajen el audiolibro de este libro fuera de serie en Audible o en cualquier, en ebooks, en donde lo encuentren, para que lo escuchen, porque realmente para mí es una información contundente, contundente. You know, this book talks a lot about the math of success, or what I like to call the math of a millionaire. Y este libro habla acerca de la matemática de un millonario. Este libro habla acerca de la matemática para ser millonario. Okay. Because the math of success and the math of the millionaire, the mindset, it's not the same as most regular people. Básicamente, la matemática de un millonario o la mentalidad que tiene que tener un millonario no es la misma a cualquier persona común y corriente. Many of you have probably heard of the 80-20 rule. Todos ustedes han escuchado de la regla 80-20 probablemente. Okay. Which says that 80% of the production in any business or organization is done by 20% of the people. Básicamente, en cualquier organización, el 80% de los resultados los producen el 20% de las personas. Okay. You may have heard of the 95-5 rule, which says that 95% is produced by only 5%. Y básicamente ustedes conocen la regla 95-5, en donde el 95% de los resultados a su vez los produce el 5% de las personas. Well, ladies and gentlemen, I want to introduce you to a new number. Y señoras y señores, yo quiero darles el número real. And Bill, you're going to like this. It's called the 1/100th. Y es la regla 1 en 100. People talk about 80-20, 95-5, 99% compared to 1. And while all of those numbers are important and good enough for some, they are not good enough for you. Básicamente muchos hablan de la regla 80-20, 95-5, 99-1, en fin. Yo quiero decirles que ninguno de estos números es suficiente para ustedes. I want to encourage you to make a decision in your mind and in your heart that being in the top 20% or 5% or even 1% is not good enough for you. Y básicamente quiero decirte que ni siquiera estar en el top 5% o inclusive 1% es necesariamente bueno para ti. But rather that you desire and dream to be in the 1/100th, okay, of the best. Y de verdad que tú tienes que desear formar parte del 1, del 100% de los mejores. You know, Daniel, this came to me actually today, just so that you know. I was looking at our income disclosure statement, and I was looking at the leaders in our company that make over $1 million a year. And guess what? They are in the 1/100th%. Yo de verdad estaba completamente enfocado en la gran cantidad de gente que ha alcanzado grandes resultados y estaba viendo a los top líderes de Zrii en este momento. Y ellos realmente no forman parte de un 5%, forman parte del 1% de la gente que realmente la está sacando del estadio y que está haciendo grandes cosas. Obviously, that sounds very exciting, right? The idea and the concept of literally being the best in the world. Who would want to do that? De verdad que formar parte de ese 1% en el mundo que tiene resultados ultra mega sorprendentes es algo sumamente excitante. But just wanting it is not good enough. You have to be willing to put in the work. Pero definitivamente querer hacerlo, querer formar parte de este 1% no es suficiente. Tienes que estar dispuesto a poner el trabajo que sea necesario. Bill, have you read The Outliers? No, I have not. Okay. Oh, you got to get it. You absolutely love it. In the book. I'll be ordering it tomorrow morning. Fantastic. In the book, he introduces a concept called the 10,000 hour rule.
En este libro, básicamente, el autor introduce un concepto que se llama las 10,000 horas de trabajo. And he presents a concept of success that is quite different than what you will get in most motivational books. Y él básicamente presenta un concepto acerca del éxito muy distinto al que tú encuentras en otros libros de motivación o de crecimiento personal. Okay? And that is this. Do not believe in the lie of talent and do not believe in the lie of luck when it comes to success. Básicamente, cuando se habla de éxito, no creas en la mentira del talento o no creas en la mentira de la suerte. But rather you believe in the truth of work. Básicamente, cree en la verdad de la ejecución y el trabajo, de la acción. Okay? And in the book, you're going to learn that to become an expert in whatever it is that you desire to do, it is going to take 10,000 hours of effort to become that expert. Y básicamente en el libro te vas a dar cuenta que para ser experto en cualquier nicho, en cualquier área, en cualquier tarea, necesitas por lo menos 10,000 horas de práctica. And Bill, you're going to love it. He talks about it and he tells the story of the Beatles when they played 8 hours a night in Hamburg, Germany for years. Yeah. Y básicamente él cuenta la historia de los Beatles, en donde ellos tocaban prácticamente gratuitamente más de 8,000 horas, 8 horas todas las noches por años, por años. He tells the story of someone you probably know, Bill Joy from Sun Microsystems, and how Bill had access at the University of Michigan for programming software, you know, before anybody else in America. Same thing with Bill Gates. Y hablan de personas como Bill Gates y gente que ha construido las compañías más grandes de software, que casualmente son amigos de Bill. Son personas que pasaron programando más de 10,000 horas hasta llegar a tener algún éxito conocido. You know, guys, the truth is this. When people tell you, and they say things like, well, if you love what you do, you'll never have to work a day in your life. Bueno, muchachos, y la verdad es esta. Hay gente que te dice que de verdad que cuando tú amas lo que haces, no tendrás que trabajar ni un solo día en tu vida. The truth is, you don't have to love the work, but what you have to love is the outcome, the results. Básicamente quiero decirles que desde mi perspectiva, a ti no te tiene que gustar o no tienes que amar la actividad. O sea, puede que no estés contento con la actividad, pero lo que sí realmente debes amar es el objetivo y el resultado que quieres alcanzar. And you have to be willing to desire the results more than you desire other things in life. Y de verdad que tienes que tener un deseo ardiente por el resultado tan grande como el que tienes por cualquier cosa que de verdad te apasione. Okay. And you have to be willing to sacrifice things like free time. Y tendrás que hacer sacrificios, por ejemplo, tu tiempo libre. Okay, sacrificing time watching TV. Básicamente dejar Netflix y la televisión, las novelas. Daniel, I'm not sure how this translates, but in the US we say there is no CV in TV. Básicamente en Estados Unidos el tema se traduce, no existe CV al ver TV. I can tell you folks, in my network marketing career, many of you know my story. I started at the very bottom at the age of 21. Básicamente todos ustedes conocen mi historia. Yo comencé desde muy abajo a la edad de 21 añitos. I had to borrow the $200 that it took to sign up because I couldn't afford it. Y básicamente para poder ingresar a una compañía de redes de mercadeo tuve que prestar $200 que me costaba la entrada porque realmente no podía con ese gasto. You've heard Bill's story, right, of when he launched his career with his first company, Anaheim Citrus Products. Básicamente ustedes conocen la historia de Bill cuando él comenzó lanzando su primera compañía que comenzó sin un 5. The bottom line is, guys, it doesn't matter what the business is. Definitivamente no importa qué tipo de negocio o nicho estés. It doesn't matter the person. The bottom line at the end of the day, if you want to be the best, you've got to be willing to put in the work.
Y básicamente no se trata de la persona, de su talento. Si tú realmente quieres ser el mejor, de verdad tienes que estar dispuesto a poner, a sudar la camiseta y a poner el trabajo en la mesa. So if you knew that it would take you 10,000 hours in network marketing to truly become an expert, Así que si supieras que te tomaría 10,000 horas en network marketing para llegar a ser completamente experto, how fast would you want to get there? ¿cuán rápido quisieras cruzar por esas 10,000 horas y cumplirlas? The bottom line at the end of the day, the speed that you get there in, it's not up to your upline, it's not up to the company, it's up to you. Básicamente, al final del día, la velocidad en la que tú cumplas esas 10,000 horas de práctica no depende de tu upline, no depende de la compañía, depende solo de ti. Okay. I want to talk to you about being a misfit. Y quiero hablarles acerca de ser una oveja negra. Do you know that, you know this? Do you know that the most successful people in the world, they don't like normal? Y básicamente la gente más exitosa en el mundo no le gusta lo tradicional, no le gusta la gente normal. Right? They believe in a philosophy that normal stinks. Y And it's not any básicamente fun. ellos viven bajo una filosofía de que lo normal apesta. They don't want a normal life. They don't want to be like everyone else. Ellos no quieren una vida normal, ellos no quieren ser como todo el mundo. They don't want to live in the same neighborhood as everyone or drive the same car. Ellos no quieren vivir en el mismo vecindario o conducir el mismo carro que todo el mundo. They don't want to travel like everyone else, right? They don't want to have the same amount of money in the bank as everyone else. Ellos no quieren viajar a donde viaja el común denominador de la gente. Ellos no quieren tener el mismo saldo en la cuenta de banco que tiene el promedio de la gente. Okay? So my challenge to you is do not be normal. Así que mi reto para ti el día de hoy es que de verdad que no le apuestes a ser normal, a ser promedio. And that is my call to action for every one of you on the line tonight. Y esta es definitivamente un llamado a la acción a todos los que están aquí, de verdad que en esta llamada. What we are putting together is going to revolutionize the network marketing industry throughout Latin America. Y quiero decirles que lo que estamos de verdad construyendo aquí y realizando y alistando para ustedes va a revolucionar la industria del network marketing en toda Latinoamérica. Okay? And it's going to create an opportunity for your family that will be larger than anything you've ever experienced. But what's going to matter is what you do with it. Y de verdad que creará una oportunidad para ustedes y sus familias tan grande que ustedes de verdad que no se lo pueden imaginar, pero eso sí, dependerá de todo lo que ustedes hagan con esta gran oportunidad. So right now, there's a special, Daniel, I believe it's accessible there as well. It's the story of the Chicago Bulls, the NBA basketball team, and a guy by the name of Michael Jordan. Y hoy en día hay un documental en Netflix muy especial acerca de una persona increíblemente exitosa en la historia del deporte, el señor Michael Jordan. I've always been like most sports fans, an admirer and a fan of Michael Jordan. Yo siempre he sido un gran admirador del señor Michael Jordan. But it wasn't until I read the book Relentless that I really understood how he became so great at what he did. Pero no fue hasta que escuché o leí el libro Relentless cuando entendí realmente cuán grande fue Michael Jordan. Michael Jordan was cut from his high school basketball team. He was not even good enough to make the team. Básicamente Michael Jordan inclusive al inicio no calificaba para estar en el equipo de la universidad al cual él pertenecía. He walked on, all right, in university to play in college. Básicamente él hizo lo que tuvo que hacer y fue súper insistente para poder tener un campo y que le dieran chance de jugar. He was drafted, I cannot recall the number, Bill, you probably would know. And I actually want you to comment on this because you have incredible perspective, more so than I've got. But the bottom line at the end of the day, how did he become the best in the world?
Pero básicamente yo sé que Bill tiene mucho conocimiento porque conoce a Michael Jordan en persona, pero lo que quiero traer aquí a la mesa es el hecho de que ¿cómo hizo Michael para ser uno de los mejores del mundo? It's because of what is described in Relentless and what you also will see in the 10-part series show about that team. He outworked everyone. Básicamente la clave de Michael Jordan es que trabajó más que cualquiera para ser el mejor en su equipo y para ser el mejor en la historia de la NBA. The problem for most people is they think that Michael worked so hard because he was so good. Y el problema de la gente es que piensan que Michael trabajó tan duro porque es que él era muy, muy, muy bueno. It's not true. He was so good because he worked so hard. Y eso no es cierto. Él de verdad que fue tan, tan, tan bueno porque él trabajó muy, muy, muy duro. Okay. Listen, you can't control where you come from. You can't control certain skills. You can't control how much charisma you may have. But the one thing you can control how hard you are going to work this business. Básicamente tú no puedes controlar de dónde vienes, cuánto carisma tienes, algunas habilidades con las cuales poseas. Lo que sí puedes controlar es lo duro que decidas trabajar este negocio. When I first got in this industry, Bill, there were so many people that I looked up to, that I admired because they were wonderful speakers. They were sharp dressers. They carried themselves, you know, with this just tremendous power. And I was very insecure and I didn't feel any of those things. But the one decision that I made is I told myself, no one will outwork me. Básicamente yo cuando comencé en esta profesión de las redes de mercadeo, había gente que hablaba tan bien en público, había gente que se vestía tan perfectos, había gente que era tan pero tan buena y yo era tan pero tan inseguro que yo me hice una promesa a mí mismo. Puede que yo no tenga pues la ropa, puede que yo no tenga la práctica o la experiencia, pero lo que yo sí no voy a permitir es que definitivamente no haya nadie en el mundo que trabaje más fuerte que yo. It's about being relentless, ladies and gentlemen. If somebody else is going to show the plan 5 times, you show it 10 times. Básicamente se trata de ser resiliente y trabajar más que cualquiera. Si alguien muestra el plan 5 veces, tú tienes que mostrarlo 10. If they're going to do 10 3-ways this week, you do 20. Básicamente si alguien hace 10 llamadas por Zoom, tú haces 20. If they're going to sponsor 5 people this week, you're going to sponsor 10. Básicamente, si alguien patrocina 5, tú tienes que tomar la decisión de patrocinar a 10 personas. Okay. It's about never settling, and it's about realizing and understanding this. There's a 90-day law in this industry. I don't care what the products are. I don't care what part of the world we're talking. It's all the same. Básicamente, quiero decir, en esta industria existe una ley de 90 días, sin importar el producto o importar la compañía. Okay, the work that you are putting in today is not going to create results today. Rather, your results will show up in 90 days. Básicamente el trabajo, la semilla que estás sembrando hoy no producirá resultado hoy, pero definitivamente dará resultado en 90 días. So when you show up on the court, if you will, or on the floor, okay, or the field of CBD in Latin America, what results will we see in 90 days from you? Y la realidad es que el tema es el siguiente. Cuando tú salgas al campo de juego en la arena del CBD en Latinoamérica, yo quiero ver cuáles serán los resultados tuyos en los próximos 90 días. Bill, you were very close, and I know still are, to Michael Jordan. I've always been a Jordan fan like everyone. But when I got this book and his personal trainer described his work ethic and then watched that 10-part series, can you touch on, because everybody would say, I'd love to be Michael Jordan.
how many people play in the NBA, right? But his work ethic and just the relentless intensity that he displayed, very similar, by the way, to what you did in your business career, because as you and I both know, it's all the same. Can you touch on maybe a story or anything, any memories that you have, or things you can share about Michael, you know, when he was playing that we could take and use to better ourselves? Básicamente, Bill, tú que tienes la oportunidad de conocer a Michael de cerca, tú en tu carrera profesional has sido súper insistente y has trabajado muchísimo hasta el cansancio. Y de verdad que nunca te das por vencido. Tú que conoces a Michael, ¿tienes alguna anécdota? O sea, a mí lo que me impresiona es esa insistencia, ese coraje que él ha tenido a lo largo de su carrera y por eso es el mejor del mundo. ¿Tienes alguna anécdota, Bill, por la cual podrías compartir con nosotros acerca de Michael en específico? Well, yeah, Stephen, thank you. So everyone, my relationship with Michael Jordan goes back when he first came into basketball in the NBA. He was only, I don't know, 20, 21, and I was probably 44, and at the time I was the owner of Fruit of the Loom, and Michael was a phenomenon as a rookie in the NBA. Básicamente, mi relación con Michael se remonta a cuando él tenía 21, 22 añitos, yo tenía 44, yo era el CEO de Fruit of the Loom, y él era, digamos que, una superestrella en aumento en la NBA. So I've known him, you know, for what is now almost 30 years, and I knew him when he first came, before he became a star. Básicamente lo conozco hace más de 30 años y lo conocí antes de que fuera la superestrella de la NBA. So here are a couple of things that I remember most about Michael as a early person, as a young person, becoming great. Y básicamente algunas de las cosas que yo recuerdo acerca de Michael siendo un rookie, un novato que se volvió una superestrella son las siguientes. Stephen, I've always been impressed with his work ethic. He clearly had great parents and he was very focused on becoming the best. Él de verdad que tenía grandes padres que lo incentivaron y siempre estuvo enfocado en ser el mejor. He was tireless in his efforts. He would, as you were saying earlier, if someone worked an hour, let's say, on the basketball court, Michael wanted to work 2 hours. Básicamente él era una persona que siempre trabajaba el doble, como tú lo dijiste, Steven, y era un obsesionado en la cancha a nivel de básquetbol. He was the first person to go start the practice, and he was the last person to leave the practice. Era el primero en llegar a la práctica y el último en dejar la cancha. And Stephen, during all that, though, he was humble. You know, it was interesting because here he was becoming this huge star. And he would always say, you know, Mr. Farley, and he was always very respectful. He had a pride, but he had a real humility about him. De verdad que una de las cosas que yo más admiro de Michael es que siendo una persona tan grande y tan exitosa, él es una persona que siempre ha sido muy humilde, siempre le da crédito a su equipo. Conmigo siempre me habló con muchísimo respeto, Mr. Farley, y realmente es una persona increíblemente humilde. If I could translate what he was doing in basketball to how that might work in network marketing, here's what I would say. Y si yo pudiera hacer una analogía con respecto a lo que él ha hecho en básquetbol con el network marketing, eso es lo que yo les diría a ustedes. He wanted to be the best, but he wanted the people that were on his team to also try to be the best. Él siempre quiso realmente sobresalir y ser el mejor, pero él siempre era un excelente jugador de equipo y procuraba que todo su equipo también luciera muy bien. So when I think of Zrii today and some of the leaders we have, such as Daniel, who's translating for me, así que cuando yo hago remembranza acerca de Zrii y también los líderes que nosotros tenemos, así como Dani que me está traduciendo en este momento, Daniel, like many others who are leaders in Zrii, they want to be the best,
but they also want to help everyone around them to be the best. Básicamente, Dani y todos los líderes en Zrii quieren ser los mejores, pero tienen una disposición para ayudar a que todos también logren grandes cosas y sean los mejores. And to give you a great compliment, Stephen, I think in this business, you want to be the best. You want to be the Michael Jordan, and you want to lift all your teammates, all the members of the Zrii team. You want them to be the best. Y de verdad, Steven, para darte un cumplido aquí delante de todos, yo siento ese mismo sentimiento con respecto a vos. Tú quieres, Steven, ser el mejor y procuras de que todo tu equipo corporativo y los líderes que estén contigo también hagan lo mejor por ser mucho mejores. So the best part about this business, Bill, is we can't go alone. Exactly. Right? We have to take others with us. Exactly. Lo más interesante, Bill, acerca de esto es que en este negocio no podemos andar solos o ser el llanero solitario. Tenemos que llevar a la gente de la mano con nosotros. Bill, I understand from the book that in that time in Chicago, that the games, they were literally, I mean, it was like the biggest event in town. Was that correct? Oh, yeah. I mean, everyone who was anyone wanted to be there. I mean, you know, it was just, it was a party. It was a great time. And why did everyone want to be there? Because they were winners. It was exciting. They were winning. They had everyone knew they had a winning attitude, and we all love winners. Absolutely. Básicamente, en esas épocas, todo el mundo quería estar en un partido de los Chicago Bulls. Y Steven le pregunta a Bill que ¿por qué crees, Bill, que tanta gente quería o daba todo por estar en un partido de los Bulls? Y Bill le dice que por el sentido de pertenencia que había, por la buena energía y la vibración, y porque la gente ganaba y quería estar rodeados de ganadores. Bill, we say in this business that when you catch on fire, people will come from miles around to watch you burn. Básicamente, en este negocio tenemos un dicho que dice así: cuando tú te estás quemando, la gente es chismosa y quiere venir a ver cómo es que te estás quemando o ardiendo en llamas. The final thing that I would like to share is a question for you, and that is, what is your commitment to your business, to your team? Básicamente, el día de hoy yo quiero compartirte una última idea y quiero preguntarte, ¿cuál es tu compromiso contigo, con tu equipo? You know, some people make a commitment for a week, others for a month. Mucha gente hace un compromiso por una semana, algunos por un mes. Okay. Others, maybe a year or two. Algunos otros tal vez se comprometen un año o tal vez dos. My challenge to you is to make a commitment to yourself, to your family, and to your team, a commitment of until. Y de verdad que mi reto para ustedes es que ustedes hagan un compromiso con ustedes, con su equipo, con sus familias, hasta, okay, until you're financially free, until your team is on top, until you've accomplished the dreams that you want to accomplish, and until you've taken a large amount of people with you. Hasta que seas financieramente libre, hasta que la gente de tu equipo esté ganando y esté en el tope de la jugada, hasta que realmente cumplas todos los sueños y todos los anhelos de tu corazón. Realmente comprométete hasta que todo eso suceda. Bill, the Bulls won 6 rings, not one. How easy would it have been to say, oh, we've won one. We've already become world champions, so now we can relax. They won 6. Absolutely incredible. Can you touch on that? Y básicamente, go ahead. Los Bulls ganaron 6 anillos. O sea, no uno, no se ganaron una Copa del Mundo, ganaron 6 anillos y no se relajaron con tanto éxito. Bill, ¿podrías comentar un poco acerca de eso? Yes. So it gets back to that book and the attitude of relentless. Do you want to be successful for a week, for a month, for a year?
or do you really want to have a series of successes? Básicamente, ese libro lo habla muy bien. ¿Tú quieres ser exitoso por un mes, por un año, o realmente quieres tener un éxito continuo a lo largo del tiempo? Now, to be honest, Stephen, when you win, and you win a ring or a championship, or you're #1 salesperson for a month, you know, you go, okay, I'm good. But to continue to do it is really the challenge. That's it. You're exactly right. It is really a challenge to continue to inspire yourself, motivate yourself, inspire others, and motivate others. That is a real challenge. That separates the 80-20, the 95-5. Exactly. To the 1/100th, which is what you are in business. It's what Jordan was in basketball. And I'm telling you, there are people on this phone that can become that in the network marketing industry. Básicamente, yo tengo la fiel, yo soy creyente de que para ser o sea, parte del 1%, del 100%, que son completamente exitosos, tú tienes que tomar la decisión de tener un éxito continuo. Y eso es lo que marcará la diferencia. Porque el reto no es llegar al éxito, ganarte un pin una sola vez. El reto es llegar al éxito, mantenerlo y llevar a otros en el proceso y reinventarte de tal manera para que tengas ese éxito de forma continua. So guys, we're not just interested in being successful. We're interested in creating a company that does billions and billions and billions and billions around the world. Chicos, de verdad que yo no tengo el deseo de ser solamente exitoso. Yo quiero tener un vehículo que realmente ayude a millones de personas y que produzca billones de dólares reflejados en muchas comisiones para muchas personas. Okay. And my challenge to you is to take the journey with us. It will be well worth it. Y la invitación para ti el día de hoy es de que tomes este viaje con nosotros, porque te aseguro que si te unes, si formas parte de esta locura, esto valdrá muchísimo la pena. Well, Bill, and thank you again so much for allowing me to share, and thank you for sharing your stories. I could pick your brain for hours. And I want to thank the entire Zrii corporate team. You guys are absolutely incredible. Thank you so much. And Daniel, as always, for your translations, and also just congratulate each and every one of you for being with us, a very elite group tonight. And my challenge is to be with us again in July. Y básicamente estoy muy contento por estar aquí, por compartir estas historias, estos conocimientos con Bill. Yo podría de verdad que hablar con Bill por horas y muy contento por el equipo corporativo y por todo el mundo por permitirme compartir este momento con todos ustedes. Yeah, Stephen, I would just say thank you for joining us this evening. You know, your message is so right on, and I think everyone listening will benefit. And if they really listen and they stay motivated and they stay inspired, they will become 1/100th, and they will be very successful and be very happy the rest of their lives. De verdad que, Steven, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo sé que toda la gente que está aquí tiene el potencial de formar parte de ese grupo selecto, de ser 1 en 100, que realmente alcancen grandes cosas en la vida y en esta linda profesión. So I think time to call it a day, yes? Daniel, were there any I mean, we're running short on time. Any questions that you wanted to ask? Yeah. Yes, I have several questions that we've had from that people just submitted. So I will be glad to read them for you, and basically you can comment on them. Before, Stephen, I just want to share with you that I know you have it over there in your PowerPoint. There are two super special people that we didn't have the chance to recognize this past Sunday. They just became top enrollers in Canada and in the United States of America. Awesome. So I just want to bring out
bring out some special people. Basically, Maria Oppenheim from Canada. Maria, let's give her a round of applause, a Zoom applause. Démosle un aplauso de Zoom a Maria Oppenheim, que nos acompaña el día de hoy y fue la top enroller en Canadá. Y también queremos darle un reconocimiento importante a Elvira de Gaetani, que es la top enroller en todos los Estados Unidos. Felicidades, felicidades, Elvira, en Estados Unidos. Un aplauso de Zoom para ella. Bueno, básicamente teníamos el domingo que hicimos la rifa, la oportunidad de reconocerlas, pero queríamos confirmar que tuviéramos los datos exactos y todo. Así que tanto a Elvira como a María las felicitamos en Estados Unidos y en Canadá por realmente hacer que las cosas sucedan. Y bueno, todos ustedes ya también conocen a todos los top enrollers de Centro y Suramérica que también merecen un gran reconocimiento. Así que felicidades, felicidades a todos ustedes. Y me encantaría hacerle algunas preguntas a Steven. Déjenme nada más ver las preguntas. So basically, Steven, we just wanted you to share with us, basically, how was your path to achieve your first $1 million in network marketing? Y Steven, yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lograste tu primer $1 millón con network marketing? Steven, I think you are muted. You're muted. I meant what I said earlier. You know, the first 5 years that I was in this industry, I made very little to nothing. Básicamente, Dani, los primeros 5 años que yo estuve en network marketing, hice muy poco, casi nada a nivel de dinero. I actually had to clean and service swimming pools in the in the wealthier neighborhoods in Dallas where I live in order to pay the bills. Yo básicamente para pagar mis cuentas limpiaba piscinas en barrios bonitos en Dallas donde yo vivía. But let me tell you what I was doing. Every minute that I was servicing on my route, that I was servicing a swimming pool, I had a Walkman. You're probably too young to remember that. Yeah. A Walkman headset with cassette tapes, listening, just like I told you today, okay? I'll bet you today I've listened to The Outliers and Relentless for maybe 3 hours. Básicamente yo quiero decirte que el día de hoy me he escuchado unas 3 horas de audiolibros, de los libros Outliers y del libro Relentless. Y When yo I wasn't limpiando piscinas, andaba con un Walkman y un cassette y mis audífonos todo el día limpiando piscinas, Okay. And Danny, I would immediately leave my route. I would get up very early so that I could finish it early. I would go home and I would shower and I would go out and I would share the plan and recruit. Básicamente yo limpiaba piscinas todo el día, trataba de sacar el trabajo, cubrir la operación frijoles lo más rápido posible para poder llegar a mi casa, cambiarme, ponerme realmente algo elegante para salir y presentar el plan y reclutar personas. Eso hice mis primeros 5 años. I had to show the plan more than anyone else. Okay, I had to. Danny, if there was a night that I didn't have a living room full of people, I was mad. Not at anyone else. I was mad at myself. De verdad, Dani, yo si no tenía todas las noches un home meeting, una sala llena de personas, yo me enojaba conmigo mismo. No me enojaba con nadie, sino que no me sentía bien. Yo estaba obsesionado con enseñar el plan día y noche. Okay. Danny, I used to have to park my work truck that had all of my tools and all of the chemicals and the chlorine, right? I used to have to park around the street so that the people that I was doing the meeting for in their home wouldn't see what I drove. Básicamente quiero contarles aquí una infidencia. Yo andaba en un carro del trabajo que tenía todo el cloro
y todas las cosas con las cuales yo limpiaba piscinas. Y cuando yo llegaba a un home meeting para que ellos no vieran ese carro de trabajo, yo lo parqueaba bien lejitos de la casa donde yo normalmente hacía las reuniones. But remember what I told you. The one thing you control, nobody else does, is how hard you're willing to work, how bad you want it. And Danny, I wanted it bad. So it didn't matter to me that I wasn't making the kind of money that I dreamed of. It didn't matter that I had to clean pools on the side. I didn't care. I knew where I was going. Básicamente, lo que les mencioné ahorita, yo sabía hacia dónde iba. Yo sabía hacia dónde iba. Y realmente no me importaba si en el momento no estaba ganando el dinero suficiente. Yo tenía que trabajar como desquiciado para tener ese resultado anhelado. Y le ponía muchísimas ganas sin importar prácticamente el proceso que estaba llevando. Yo le daba con todo. Okay. And literally within 6 years, we were earning over $1 million per year. Y de verdad, en cuestión de 6 años, yo me monté en un ingreso de $1 millón al año. But Dan, it did not do this. It wasn't steady like this. It was like this. And then all of a sudden, why? Because I followed the law of the 10,000 hour rule. Básicamente yo seguí la ley de las 10,000 horas de trabajo para volverme un experto. No fue un éxito así, en caída, en ruta ascendente, sino que fue un éxito más bien plano que de la noche a la mañana prácticamente se convirtió en el cohete de SpaceX que acaba de llegar a la Estación Espacial Internacional. I just told them that your success was like the SpaceX went to the station, spatial station right now. Well, thank you for the compliment. So basically, Steven, great. What would you recommend, Steven, to someone in order to achieve an explosive start in the biz? Do you have any strategy, and how do you keep people motivated? Someone new in the business? Yeah, I mean, how can they do a fast start? How can they go all in? And yeah, they've got to lead the way. They can't expect their downline to go faster than they do. Right? Básicamente una de las preguntas que le hice a Steven es ¿qué se le recomienda, Steven, a alguien que quiere tener un arranque explosivo en su negocio, que quiere ser un líder de su equipo? Y básicamente Steven dice que uno tiene que convertirse en la persona que hace el trabajo y que va rápido. ¿Por qué? Prácticamente la velocidad del líder es la velocidad del equipo. So everything they want is everything that they want to see their downline do, they need to do at least double. Básicamente todo lo que tú quieras. Double the list, double the contacts, double the calls, double the Zooms. Right? I mean, right now you can build so fast right now because you can jump from one Zoom to the next, to the next, to the next, to the next, right? Double the 3-ways, double the contacts, minimum. And show your downline what to do. Be the Michael Jordan for your team. Set the tone. And you'll be like a vacuum. They will follow right along with you. The right ones will. Not everyone, but the right ones. Básicamente, no todo el mundo va a seguir tu ritmo acelerado. Si tú quieres tener un arranque explosivo, tú tienes que arrancar explosivamente. Tienes que dar ejemplo, pero tienes que enseñarle a la gente qué hacer. Y la gente correcta te seguirá, serás como una aspiradora que los llevará hacia el éxito, pero tú tienes que marcar el paso. Tú hoy en día puedes construir un negocio de forma tan rápida, puedes pasar de un Zoom a otro Zoom, a otro Zoom, a otro Zoom, y realmente aprovechar tantos recursos y tanta tecnología que hoy tenemos. Okay. As far as motivating your team, definitely use the contest and use the promotions for sure. But the bottom line at the end of the day, Daniel, they should be motivated themselves. The right people are self-motivated, right? Michael Jordan encouraged his team, but it was clear. Michael Jordan was going to do what he did, whether they went with him or not. He was going to be a champion, whether they wanted to or not. Básicamente, le pregunté a Steven que además de cómo hacer para tener un arranque explosivo, le pregunté que cómo hace él para motivar al equipo. Y él me dice, mira, Daniel, básicamente, o sea, la gente tiene que automotivarse.
La gente tiene que tener el deseo ardiente de salir adelante. La gente tiene que tener hambre de éxito. Michael Jordan era bueno. Él motivaba a su equipo, pero con su equipo o sin el equipo, él como quiera que fuera, iba a ser el primero en el mundo. Entonces, de verdad que la gente también tiene que tener los ovarios y los testículos bien puestos para saber automotivarse. Tienen que tener hambre. They must be hungry, right? That's right. Hungry. Great. Third question, Steven. Which has been the most critic time in your career, and how did you went through it, and how did you, just stand up again? Básicamente le pregunté que cuál ha sido el momento más crítico en su carrera y cómo él salió de ese momento tan difícil. The most critical times in my career have been the times when I became the most successful. Los momentos más críticos en mi carrera fueron los momentos en donde yo alcancé la mayor cantidad de éxitos, aunque no lo crea. I'm not talking in a good way, okay? Pero de verdad que no quiero hablarte en una forma buena acerca de esto. One of the lines in Relentless, he says that privileged is poison. Básicamente una de las líneas en los libros que les he recomendado es de que a veces los privilegios son como venenos. You can't get comfortable. You can't allow yourself to take your foot off the gas. Básicamente el mejor consejo que te puedo dar es que no puedes acomodarte, no puedes darte el lujo de permitir soltar el pie del acelerador, no importa cuánto éxito ganes. I get asked a lot, Zrii has exploded with growth as much as 500% in 1 year, and may very well be the largest CBD company in America today. I'm not exactly sure, certainly within the top 2 to 3, but nothing's changed. Básicamente a mí me preguntan con frecuencia, mira Steven, ¿cómo haces? ¿Cómo has hecho? O sea, en un año mi empresa ha aumentado en ventas un 500%. Yo les podría decir que es la empresa más grande en los Estados Unidos, la segunda empresa a nivel de CBD en todos los Estados Unidos, pero quiero decirles que nada de eso ha cambiado. Yo sigo con el pie en el acelerador. If anything, we're working harder, we're investing more, we're pushing the gas further, right? Even though we've already achieved a level of success that most people have never even dreamed possible. Básicamente, aunque hemos alcanzado un nivel de éxito que mucha gente ni siquiera puede soñar con él, nosotros seguimos empujando fuerte, poniendo el acelerador fuerte y realmente súper comprometidos como si fuera el primer día. Mr. Farley, can you touch on that from your perspective? Because in your career, you accomplished, the stuff of, how many, it's 1/1000th, 1/10,000th of what you accomplished in your business career as far as your number of employees and revenues and, success. It was incredible, an amazing story. But when you started having success, I wasn't there, but I know you did not slow down. If anything, you sped up and you pushed the envelope harder. You pushed the gas pedal even harder. And that's why you accomplished legendary success. Thank you, Stephen. Yeah, I would just say to everyone, you've got to start somewhere. And Stephen, in your case, you've told people, hey, the first years was a struggle. And, there's this phrase about, oh, he's an overnight success. She is an overnight success. Translate that, Daniel. Básicamente, Steven le hace remembranza a Bill de que Bill ha estado en momentos críticos y difíciles, pero también forma parte de ese 1 en 100, 1 en 10,000, 1 en 100,000 que han alcanzado un éxito sin precedentes y una carrera impresionante a nivel de ventas, número de empleados y demás. Y básicamente Bill le hace la aseveración a Steven de que mucha gente piensa cuando ve a alguien exitoso, mira, él tuvo éxito de la noche a la mañana, tuvo un éxito en microondas. So one of the most important messages that everyone should take from this call, whether it's Bill Farley, whether it's Stephen Thompson, and you look at us as being very successful, and we have been, and we are,
But we went through the 10,000 hours to make it happen. It's not luck, it's hard work, and you have to make it happen. And as you make it happen, you'll become increasingly confident. Mm-hmm. And effective. Básicamente, ustedes ven a Steven, ven a Bill, personas que han alcanzado grandes éxitos, pero lo que yo quiero decirles de parte como Bill es que esas 10,000 horas uno no se las puede saltar. Y en la medida en que uno adquiere esa maestría, esa práctica, uno agarra una gran cantidad de autoconfianza y uno cada vez se vuelve más efectivo, más efectivo. And the other thing I would say, knowing Jordan, for example, and speaking about myself and Steven, not every day was fantastic. We had our days when we go, wow, this is tough. Jordan was a star in his first year. His second year, he was injured. And he was thinking maybe he wouldn't even be able to continue to play basketball. His career might be over. We all get challenged. We all get challenged. And the question is, what will you do with the challenge? Will you say, I did it, I'm over, it's out? Or will you say, this is a challenge, I will do better tomorrow, and I'll do better the next day and the next day. And you keep building on that. Básicamente, hemos tenido momentos de muchísimos éxitos, pero hemos tenido momentos en donde yo he dicho, wow, esto es realmente muy difícil, la situación que estoy pasando, el reto que estoy teniendo, pero al final del camino, un ganador nunca abandona y el que abandona nunca gana. Entonces, prácticamente uno tiene que seguir construyendo, seguir levantándose, seguir hacia adelante, porque definitivamente de eso se trata la vida, de eso se tratan los retos y como quiera que sea, hay que superarlos. So true. And that's when you learn sometimes the most about yourself. Y ahí es cuando realmente descubres tanto de ti en el momento en que estás atravesando los retos. Ahí es donde realmente se desnuda tu carácter y ahí es donde se ve de qué es lo que estás hecho. That's right, Steven. So basically, Steven, what activities or skills you think are a must to succeed in this business? Básicamente, ¿cuáles son las habilidades o las actividades que sí o sí una persona que quiere tener éxito tiene que hacer para sacarla del estadio? Number one, you cannot care what people think. Una de las cosas que tienes que tener presente es que te tiene que importar un pepino lo que la gente piense. Te tiene que importar un pepino el que dirán. My best friend laughed at me when I approached him with my first network marketing company. Mi mejor amigo del alma se rió a carcajadas cuando yo le llegué con mi primera red de mercadeo. Okay. Told me it was a pyramid, that it was never going to work. Y me dijo que era una pirámide que no iba a funcionar nunca. 5 years later, I made more in a month than he made in a year. 5 años después, yo hacía más en un mes que lo que él se ganaba en todo un año de trabajo. Okay. 15 years later, I hired him. 15 años después, yo lo contraté para que fuera empleado mío. So you can't care. People are going to talk. They're going to laugh. They're going to mock you. They're going to make fun of you. And you just have to make the decision that your dreams matter more. Y de verdad que mucha gente se reirá de ti, te señalará, te juzgará, pero tú tienes que tomar la decisión muy dentro de ti de que tus sueños son mucho más importantes que cualquier cosa. Okay? But trust me, those same people are watching you. Pero cree en mí, esa gente que te critica te está mirando todo el día. That's right. Success, it's like Michael Jordan and packing out the Chicago Center at the time. You couldn't get a seat. You know, everyone wanted to be there because everyone is attracted to success. But you have to push through to get there. Básicamente es como Michael Jordan cuando llenaba estadios. Todo el mundo es atraído hacia el éxito. O sea, el éxito es una gran energía y tú tienes que empujar fuerte para poder llegar a tenerlo. Okay. And the next thing I'll share is the way that you handle
the word no. Una de las cosas también importantes que tienes que tener en cuenta para sí o sí tener resultados en el negocio es la forma en cómo tú interiorizas cada rechazo, el no. Okay. Most people, guys, will never become successful because they can't handle rejection. Mucha gente no llegará al éxito en network marketing porque no soportan el rechazo. The more successful you want to be, the more rejection you'll have to face. Y entre más exitoso querrás ser, más rechazo recibirás. Okay. So get good at saying this to someone else, okay, but quietly to yourself. Y quiero que cuando te pase o cuando evidencies rechazo, dile esto a la persona que tienes al frente que te está rechazando, pero internamente dite esto tú. 3 words. 3 palabras. I'll show you. Te lo demostraré. Okay? You don't say it to them. You say it inside of yourself. I'll show you. And then you go show them. You do what it takes. You put in the work to go show them. Básicamente, cuando la gente te rechaza y la gente te diga que no, tú pones carita de yo no fui, te ríes nada más, les das la mano y muy dentro de ti piensas, yo te lo demostraré. Yo te demostraré que sí se puede, yo haré el trabajo, yo saldré adelante porque te lo demostraré. Great, Steven. So basically, handling no and just caring less about what everyone thinks about you, right? What they think about you is none of your business. Lo que la gente piense de ti no es tu negocio, o sea, a ti no te incumbe. Eso es cuestión de ellos, es problema de ellos. Okay? That's right. You may have seen this before, Daniel. Let's see here. And I know we got to get wrapped up. Just one moment. We just got one last question, the 5th one. I just got to show you one thing very quickly. It won't take long. We have all night, Steven, don't worry. All right. Here's what it is, guys. The bottom line, like I said, what matters most is how you see yourself. That's great, Steven. Lo que más importa es la imagen mental que tú tengas de ti mismo, tu identidad, tu autoestima. Eso es lo más importante en tu camino. Bill, you saw yourself as a lion when you first got started. I mean, you know, I don't know about on day one, but I certainly, you know, I would add a couple of things to what you were saying, Stephen, when they asked, you know, what's most important to be successful. I borrow from the book Think and Grow Rich, so I have 2 thoughts. Básicamente, Steven, para aportar un poco, yo el libro de Piense y hágase rico para mí es una Biblia y quiero 2 cositas que compartirte respecto a eso. So number 1 is, you know, what are your goals? We've talked about this tonight, but what are your goals in this business? What do you want to be doing this week? How many calls? How many enrollments? What kind of income do you want, etc. Básicamente es clave en la vida tener una meta diaria, semanal, mensual. ¿Qué ingreso quieres tener esta semana? ¿Cuántos patrocinios quieres hacer esta semana? And then, you know, you said, ignore the no's, don't listen to the no's. I would put it a little bit differently, which is you're going to hear a lot of no's, no matter what you do in any business, including this one. Básicamente, yo sé que tú dijiste, Steven, que una de las cosas que uno tiene que soportar es el rechazo y interiorizarlo bien, pero en la vida vas a experimentar muchísimo rechazo. So one of the most important things also to be successful is you maintain a positive attitude. Mm-hmm. You're optimistic. You stick with your goals and you're upbeat. And people feel that energy. Absolutely. They feel that positive energy. And you inspire them. And then the world gets better. And you'll be better. Básicamente, para mí, lo que yo quisiera añadir en todo esto es que aunque experimentes rechazos y retos, o sea, tu actitud y tu positivismo es tan importante porque en la medida en que tú seas positivo, en la medida en que tú tengas buena actitud, tú inspirarás a otros y traerás una energía diferente a la mesa y a tu medio ambiente. O sea, tienes que ser positivo. Eso es sumamente importante.
You know, guys, it's so true. And, you know, Bill, reading, you know, just continuing to feed your mind. Because, you know, even right now, guys, you're going to have a lot of people that are going to talk a lot of smack, okay? They're going to talk smack about you. They're going to talk about me and about Mr. Farley. And they're going to say, oh, Zrii isn't coming to Latin America. Oh, those guys aren't serious. Here's the deal, guys. The lion doesn't turn when the small dog barks. Básicamente, quiero decirles que mucha gente hablará lo que no es. Mucha gente dirá, no, ese Bill, ese Steven, esos manes no van para ningún lado con esa empresa. Zrii nunca va a llegar a Latinoamérica, bla, 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 bla. Pero quiero decirles que un león ni se inmuta por los comentarios de las ovejas. Just remember, I'll show you. Así que nada más entiendan y tengan presente, yo te lo demostraré. Cuando la gente les hable paja, ustedes nada más interiorícenlo y díganle, yo te lo demostraré. Great, Steven. And basically the last question, what's your vision for Zrii's Latin America? It's simple. It's called first mover advantage. Básicamente le pregunté que cuál es la visión que él tiene con respecto a Latinoamérica. Y él dice, es tan simple, o sea, es un tema de posicionamiento y de personas que de verdad conquistan como pioneros. It's the power of timing. Es el poder del tiempo correcto. You know, Bill, I put here, you know, don't believe the lie of luck, but you and I both know luck plays a part in the story. Yo les he dicho a ustedes que no crean la mentira de la suerte, no crean acerca de que uno para tener éxito tiene suerte, pero déjenme decirles que la suerte a veces juega un papel importante en una historia. But sometimes luck means being in the right place at the right time. Pero muchas veces la suerte significa estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Okay? Timing. And it's simple. It's the timing of the CBD industry worldwide. And I'm telling you, we will dominate. Y el tema es sencillo, señoras y señores. Básicamente, el momento es el correcto a nivel de la industria del CBD en el mundo. Y quiero decirles que en Latinoamérica nosotros dominaremos. Great, Steven. Hope that answers the question. It's as simple as it gets. Y espero que esto responda a su pregunta. O sea, de verdad que es tan sencillo como esto. La visión es clara. Dominaremos porque estamos en el momento correcto. Well, thank you, Steven and Bill, for your amazing insights. And we are more than glad and grateful for everything that you've shown us and taught us tonight. So much appreciated and super, super humble experience. Listen, it's just duplication. Mr. Farley started it, and now I'm chasing him, and now you're chasing me, and then your people are going to chase you, and we're going to do something very, very special all across the world, folks. Básicamente, señores, nosotros haremos cosas grandes en todo el mundo, y el tema es sencillo. O sea, Farley comenzó y yo sigo su liderazgo y su legado. Prácticamente ustedes siguen mi liderazgo y mi legado, y hay gente que lo seguirá a ustedes, y yo sé que construiremos algo inmensamente monstruoso en el mundo, señoras y señores. Absolutely. So great, Steven. Great, awesome, and happy for this time. And I see the chat, and well, I think that they just want to give you a Zoom applause. Bueno, y démosle un aplauso de Zoom para despedirlos. All right. Thanks, everyone. It's been a lot of fun. Thank you, everyone. Talk soon. Bill, thank you for joining us. Give my love to Shelley, and enjoy the time with Liam. That is absolutely awesome. Yeah, it's great. Thank you, Stephen, and same to your family. All right. Talk soon, everybody. Stay healthy, everyone. 1/100th, baby. Come on. Gracias. Chao. Thank you so much. De ese 1% a nivel mundial. Cuídense mucho, les mandamos un gran abrazo y manténganse sanos. Chao, chao.
Un fuerte abrazo para todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Brutal. Gracias.